Nan mga igsoon. Amen, maayo kay ang atong buhi nga Dios, no? Wala ta pasagdai sa Ginoo, taliwala sa kagubot sa karon nga hitabo sa atong kalibutan, no, mga gubat, no, ning taas ang atong mga kining gas, atong mga oil, no? Pero pasalamat ta sa Ginoo nga ang Dios maayo gihapon sa atong kinabuhi. Amen. Maayo ba ang Ginoo sa inyong kinabuhi, mga igsoon? Amen. So ang Ginoo wala magkulang. Same sa wali nato kaganina sa atong pastor, no? Nga we are blessed already. No? Ang panalangin sa Ginoo naa na kanato. You know why? Ano ba baka ingon ta nga di panalanginan nata sa Ginoo sa inyong hunahuna maigsunan? Ngano gipanalanginan naman ta sa Ginoo? You know. Ano maigsunan tungod kay as long as naa sa Ginoong Kristo sa atong kinabuhi, we are blessed. Amen. Pag naa si Kristo sa imong kinabuhi, naa na katanan. Kay walay laing makalabaw sa atong buhi nga Dios. No? Walay bisag unsa nga butang sa kalibutan nga makalabaw, labaw pa sa atong buhi nga Dios. Busa, kung naa si Kristo sa imong kinabuhi, you are blessed. Muna maigsunan kana mga paghatag, no, atong mga tithes. Kuha na lang na siya bunga, no, sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios, sa atong kinabuhi. Muna dapat atong ibalik sa atong buhi nga Dios tungod kay siya ang naghatag niya ng tanan. But dili ka na akong wali maigsunan, no? Akong wali maigsunan tungod ni sa akong kabisi nga tibok magdaya ko, after sa daya magtrabaho ako ning na kita maigsunan ba nga akong ma-share sa inyo ha mga panghitabo, no, unsa kadaotan ang kalibutan kining pagkahakog or greed sa atong kinabuhi, no. Kita nako karon maigsunan nga ang ato ang nasod puno kay sa kagubot ug kadaot, no, tungod sa corruption, baga ring corruption. Ambot kung kinsa nila ang tinuod. Pero makita naman siguro nato kung unsa jud ka, no, kining pagka hakog ba sa katungdanan sa gahom. Kita nimo nga unsay buhaton ang tanan bisag dili na mao tungod lang sa gahom, tungod sa kwarta. Labaw tanan kining salapi gyud, no. So ako ning i-share kinyo maigsunan kining pagka hakog or greed, no, greediness sa atong kinabuhi. Before that, ako mo tanang gihangyo sa pagtindog, akong gihangyo atong pastor sa pagpray sa pulong sa Ginoo karong gabion na. Amen. Hallelujah. Paglingkod ng tanan. So maigsunan, no, kining pagkahakog, no, di ini mawala sa atong kinabuhi. Bisan sa simple nga butang naa ni sa tuwa sa utang sa pagkabata pa, no, naaning kinaiyaha. Bisan sa gagmay nga butang mugawas ni siya, no, labi na sa mga bata pa naagyo ni ilang pagka hakog usahay. Muna minta sa bata pa ginatudluan nato nga dili mubuhat og mga ingon ana, no. So karon sa matisyon nato abrihan tong Bible ri sa Colossians chapter 3 verse 5, no. Ingon diri maigsunan busa patyan ninyo ang mga yutan-ong butang diha sa sulod ninyo, pakighilawas
kahugaw, pangibog nga unodnon, daotang tinguha, ug ang kadalo nga maoy magsimbag mga Diyos. No? Klaro kay may igsuunan, busa patya ninyo ang mga yutanong butang diha sa sulod ninyo. Nahimot ko ganina may igsuunan sa diha nag-share ang pastor ba, di ba? Nga ingon si Kuya Richard nga hinay-hinayon lang. No? Pero dari may kita ni mo maigsuunan patya. That means stop gyud, automatic, no? Ang mga butang gani nga dili kabubuton sa Ginoo, dili na masilbig, hinay-hinayon. Kung gusto kag magbag-o, kabaghuan sa imong kinabuhi, muduol ka ni Kristo, undanga diretso. Ang dili maayong butang, dili masilbi nga hinay-hinayon lang nako. No? No, giingon diri unsa mang mga butanga, ining butang nga dili maayo, mga yutan-ong butang. For example, pakighilawas. So dili buot pasabot nga ato nang hinay-hinayon. Kung gusto kag kabaghuan, patyan ang butanga, undangi. No, nakuan ko ganina ba nga sandihang nag-share, wala lang nako gikuan si Kuya kay sagdan nako. Pero tinuod jud maigsunan nga kumuduol ka sa Ginoo, gusto ka magbag-o sa imong kinabuhi, dapat undangon nimo, no? Kahugaw. Unsa may mga kahugaw? Pangibog nga unodnon, mga daotang tinguha. No? Mga daotang tinguha, even ang daotang tinguha. Ug ang kadalo maoy pagsimbag mga Diyos. Pagbuot kay pasabot rin ni magsuunan, even ang mga bahandi ning kalibutan na nga makahatag nimo og kadaot, dapat atong undangon. Dili bot pasabot may sunan nga di na ta kinahanglan maningkamot sa atong mga pangandoy sa kinabuhi, but it means nga basta makadaot, no, sa pagpangalaga nimo sa Ginoo. Ano say may sunan kini bitong kining salapi, no, makita nato sa atong panggobyerno. Grabe ilang pagka-greediness, ilang pagkahakog, no. Kita nimo tinuod man gani liman ka maleta nga kwarta sa mga tao, gianam-anam og kuha sa pipilalan ka mga tao, no? Ingana jud kahakog ang tao di ay, no? Kung ikaw din tagaan ka isa ka malita din, saong gani mo di ka maglusuloksos kalipay. Worth sulod ang ana isa na 50 million, buhi na kay kasi mo kinabuhi siguro, no? Pero grabe ang kahakog, di pa yun sila makontinto. Di ba? Di sila makontinto sa pagkahakog ba? Ingana kahakog ang mga tao karon sa atong panggobyerno. Ang korupsyon ngano mag-ilog sila sa katungdanan, sa gahom tungod sa usa ka butang, tungod sa kwarta. Ug kanang gahom. Once nga naa manggug ka sa kagamahanan, sayon na kanimo pagkuha ng mga kwartaha, no? Ang korupsyon tungod yun na sa kwarta. Ngano gibutang sa Bible nga you cannot serve two master, no? Ang mamon ug ang master, no? Ang mamon nagsimbolo kana sa kwarta, sa lapi, no? Kita mga igsunan nasayod man ko nga matag-usa nato nagkinahanglan og salapi, kinahanglan og kwarta. Pero atong hunahon nga ang salapi usahay, no, pag basubran ka base sa verse diri sa 1 Timothy 16, no, the love of money is the root of all evil. Pag sobra na imong paghigugma sa kwarta, no, nga mubuhat na kay kagdaotan sa imong isig katawo, makahimo na kagdaotan sa imong isig katawo, di na siya maayo, no? Say man gud maigsunan kining I don't know kung masatisfied ba ang imuhang kinabuhi kung daghan kag kwarta. Sa akong nakita may sunan, wala may satisfaction sila nga nakita, no? Dato naman gyud sila. Kung ano mo sa liko na ko galing eroplano, pila ka bag eroplano na helicopter. Naanan niya tanan. Pero ngano kinahanglan pa man mabuhat sila mga di maayong butang para lang gyud para unsa
unsa may kapuslanan nga ila pa man ginabuhat, no? Muna yung naunao nato, no? Bisag unsa pa dahi kadako sa salapi nga imong makuptan, di gyud ka makontento. You know why? Tungod sa atong unod-nod nga gikinahanglan. Pero bisan pag mahatag na nimo ang tanan, maangkon na nimo ang tanan, giingon na sa Bible, maangkon pa nimong tibuok kalibutan, pero malaglag ang imong kalag, kawang lang ang tanan. No? Wala magud ana sila mga dili Kristohanon ba. Pero kanato mga Christian, inanglan atong mahinumduman, no? Say dili man malikayan even sa atong mga trabaho, no, naatay mga trabaho gikinahanglan nato ang kwarta. Sometimes makakompromise ta sa atong pagpangalagad diha sa Ginoo. Bisag nakabalo ta nga nasayop ta, compromise kay gikinahanglan nato. Sayod ta nga ang Ginoo mo pasaylo. Yes, tinuod na sayod ang Ginoo ana maigsuonan. But pasalamat ta nga kita anak sa Ginoo. Muna kung giingon ka ganina, as long as you have Christ in you, you are blessed. Kaya bisag mapakyas ka, makakompromise ka, anak ka sa Ginoo, pasayloon ka. Pero katong mga parehas na mga politiko karon nga malita, siyan pagunsaon siguro nagpasaylo niya sa Ginoo kung wala sila Kristo, kawang na ang tanan, no? Sa atong pagpangalagad maigsunan dili ta perfect. Mo agree mo? Perfect ba mo nga nangalagad mo sa Ginoo, nahimo ba niyo, napahimutan ba yun, duwa ba yun mo nakasala, tubangan sa Ginoo, sa mata sa Ginoo, okay ka kayo yung pagpangalagad? Inyong pagkaanak sa Ginoo, naka-question ba mo na, Lord, maayo kay kung pagkaanak nimo? No, wala siguro kita tanan nakasala tubangan sa Ginoo. No. Una usay maigsunan kining pagkahakog, no? Kining giingon diri nga the love of money is the root of all evil. So bantayan nato maigsunan, kita gipanalanginan timan-ing nga kita gipanalanginan, no? We are blessed. But sometimes usahay dili maayo sa atong pagkakristohanon, no? We are in debt. Nubugta sa utang. No, timan-in ninyo nga ang debt, ang pagkautang is bandage na sa atong kinabuhi, no? Sometimes munay hinungdan diin ta makasala ta. No, kanumdum ko sa vlog si Kihorbiners ba nga si Kihorbiners nga ilahang reels nga minduol to si sige nang itumon nga tawo ng murag negro si Papi Birds. Induol siya ni kinsa nang ilahang murag director nila, kanang leader nila si murag si Dantoy nang pution. Induol siya, Dantoy pahol man kog kwarta be, pila man 2,000 lang. Yang gihatag kaman yang gikakos. Tingala si Papi Birds, ganun gakos man ka. Unsa kabalo ko nga last na nato ning kita. Nga naman, sa susunod magkita ta, mulikay naman kanako. Di na ka siguro di ta magkita. Nabdili oy, mubayad man ko. Nakaw si Dantoy, no? Sometimes ingon ana ba ang atong kinabuhi. Pag malubog ka sa utang, usahay bisan sa imong isig katawo, nakasala ka, no? Makapanaad ka pero di imo matuman, di ba? Muna usay timan-an nato maigsunan, we are blessed, but sometimes usahay likaya nato kanang makautang ta kung dili gyud ni si Sari, no? Ako makautang man ko maigsunan, admitted ko nga kung gikinahanglan jud nako, pero kung di na ako gikinahanglan dili na ko buhaton, no? Kay sayang atong pagpangalagad sa Ginoo. We are blessed pagkahuman subaba na nato pero sa tuwang kinabuhi wala na di ay, no? Say kaning utang ra ba sikreto ra kayo, dili makita, no? Dili makita ba pero say sa atong pagkakristohanon kabalo ta, no?
Sa atong pagsimba usahay bothered ta tungod ana mga butanga. Sa atong pagpangalagad sa Ginoo usahay malimot na ta, no? Muna usahay maigsunan kining kwarta tinuod jud nga importante kaysa itong kinabuhi, pero hinumduman nato nga mas labaw ang Ginoo. Ang panalangin sa Ginoo maigsunan is very unique, no? Ang panalangin maigsunan dili nato ginahaguan. Tinuod nato paghago uban sa paghago. Pero mas tamis dawaton ang panalangin kana bitong kanang gaan sa imong kinabuhi ba, no? May nanarbaho ka, naningkamot ka in a simple way, no? Walay mga bisag gamay lang, pero kanang wala ka nakahimo og daotan ba, no? Na may mga tao ngayon ana may sunan. Believe ko sa mga prinsipyo ba nga bahalag wala ako like sa akong kauban sa una nga lahi pud siya nga sekta. Sulod siya sa mong opisina ning apply siya. Bright ang bataan na. Pag-apply niya, siyempre ang mga trabaho about taxes. Karon kasige na niyang trabaho, na-realize niya nga sala man niya akong ginabuhat. Siyempre, tikas diri pamili lang aning resibuha, kana lang ibutang, i-input dira para mo gamay ang buwis. Na-realize niya ba nga sala man niya akong gibuhat, tubangan sa Ginoo. Believe ko siyang principle, ni resign yun siya. Nanghi yun siya nga mo resign ko, sir. Kaya dili ko kaako sa paghimo aning mga butanga. Diman ka? Sa bahalag mamaligya kog itlog, tag 25 centavos ang ginansya, basta di ko makasala sa Ginoo. No? Nindot kayo, I hope nga nagpadayon siya. Sa akong nadunggan, nagnegosyo man siya. Pero nasayod ko nga dili jud masamot kung magnegosyo ka. Magkadako imong negosyo. Depende na siyang dagan. No? Kaya ang negosyo jud naagyo ng tax. Believe ko kung imong i-declare ang tax nimo, maayo. Pero abi nimo bisan pag unsa i-declare nimo ang tax, ang gobyerno di gyud ma-satisfied. Kabalo gyud sila nga nanikas ka. No, grabe ang gobyerno karon. Kabalo jud mangitag kwarta. No, nakoy kaila nga kung siya pag i-declare na namo million per day ang halin. Kaingon kog million per day anya ako'y ga-audit. Wa may kaabot og 300, pinakadako 300,000 pero ang i-declare million. Lupig pang Robinson ani, lupig pang Bryant ani. No? Pero mo jud i-declare jud. I don't know, pero unsay nahitabo? Wa gihapon. Sa kaon gyapon, atuon gyapon, auditon gyapon, check upon jud maayo. Di ba? Sa ingana ba, no? Bisag unsa nato ka honest basta atong government wa di klaro. No, nakita nako pagkahakog. Even gani karon may sunan, na busy ko tibok semana tungod aning kaso-kaso, no, sa mga yuta. No? Kita nako ba nga akong na-realize mamalandong ko. Gamay kay nga butang. Pero tungod kay naadyo ng pagkahakog ba, no? Di na lang gyud ipatas pagbahin. Sakto na pagbahin. Sobra pa manggani. Dili pa gyud. Kay di gyud siya gusto niyo siya nga dako gyud, no? Pero wala tay mahimo, no? Muna among gisalig na lang sa court. Muna akong na-realize ba nga ingon ani di ang tawo, no? Grabe ka gahaman para lang ma-satisfied yang kinabuhi. Liman kag dako na kay sige kuha, gusto pa gyud siya agyanan. Halos katunga na sa yuta ang iyang koral, pagkaman mangayo pa gyud agyanan. Nya sa iyahang complaint, gusto siya og fair, og patas. Ako yung gibasa ang iyahang kuan ba? Ang iyahang sworn statement. Gusto siya fair og patas nga pagbahin. Pero sa iyang buhat, di na mao. I hope, kaingon ko ba, na-realize ka niya iyang gibuhat, kaniyang gihimo. Nga gusto siya patas, pero sa iyang action, dili na mao. No? Pagkahakog sa tao. Dako kay katunga. Pagkaman mangayo pa jud siya dalan. Siya ra po'y mangitag samok. Nga na ba? Then I don't know unsay naa sa iyang mind nga ginahan jud siya samok.
Gusto niya nga kami tanan mga kukan jud mi. Malipay siya kung kami siguro malipay gid siguro siya mag-celebrate siguro siya kung mga matay mi. Ingana siguro ka kuan kadaotan ayang hunahuna. Makita na ako ba nga wa nay Ginoo. No? Na usay sa atong pagka Kristohanon sometimes mubati tag kaluyahon sa pagpangalagad sa Ginoo. No? Kay tungod sa mga problema, mga pagsulay, mga kawaladon, number 1 jud kawaladon, balatian, no? Mawala ang atong mapalong ang atong kalayo, ang atong kadasig, magmaluyahon ta, no? Una usay exercise nato maigsunan nga maningkamot tay remind ta sa Ginoo kanunay nga no malingkamot sa pagpangalagad. Ang pagsulay atong kinabuhi kanunay na gauban kanato. No? Di ka makaingon nga di ta moagig balatian, dili ta moagig pagsulay. How much more kung kamoy makaagi sa among kaagi. Unsa kay inyuhang kapadulngan. No? Lain-lain man tag pagsulay sa kinabuhi. No? Ako sa akong experience kaniyang pagsulay sa kinabuhi, ambot lang kung makaya ba sa uban. Salamat ko sa Ginoo maigsunan nga na-recover na ako, na-realize na ako ang mga butang mga dili maayo. Pagsakit na ako, grabe ka irritated. Irritate yung kay ko, li ko masuko. Remember ko, nilo sa una, layas. Ingon ko, layas na. Hindi ka ginahan, layas. Ang anak ko ka irritated. Pero na-realize na ko ba nga, ako pa'y nagdot, ako pa'y magingon ani. No? Muna usay, na yung mga kauban ako nga, maingon ang mga asawa, sus akong bana, grabe kay kakuan, na. Maingon lang kong sabta lang. Bisag si ati Dapar, no? Si kuya lagi ko, no? Kagabi, magkuan ko, no? Akong ginantay, irritated, manggod, tungkol sa balatian, no? Usay, dapat manggod, ma-remember na to ba nga, kita anak sa Ginoo, Christian ta, di ta magpalupig sa atong mga balatian, no? Salig ta sa Ginoo, labaw sa tanan. Ako sa dihang akong gi-surrender sa Ginoo akong kinabuhi, gisalig na ako sa Ginoo akong kinabuhi. Nangaya jud kog tabang sa Ginoo, nagampo ko, Lord. Tabangi ko nga makalma akong kaugalingon, no? Mawala ang akong stress sa akong balatian. Dato ko gibag-o sa Ginoo, no? Hinay-hinay nga gibag-o sa Ginoo ang akong kinabuhi, gitagaan ko self-control, no? Sa mga butang nga dili ko dapat masuko dayon. Grabe. Tong last year nga napriso ko. Pagsulod na ako sa prisuhan, moral ako wala. Sulod lang pud ko. No? Pagsulod ako, ang uban kay, kung sila pa, hadlok ko, no, sulod ka na. Pero ako, wala mo ko batiaw kahadlok. Pagsulod na ako noon, nag-share ko sa pulo sa Ginoo, hantod na, nalaanan ko pastor. Dagan na naming tapad na ako. Dali lang tapad ni sir kay, kuan, no? Yung nana ba, say ipahiluna ta sa Ginoo, di ta mabalaka, no? Pag atong ma-manage atong kaugalingon sa mga butang bitaw nga, dili bitaw makahatag kaguol nato, no? Kaya usay manggod pag mag-uol gani ka dira mosamot imong sakit, no? Pag mag-uol ka imong espiritu sa pagmangalagad mahinay pod, no? Pag naa kay kabalaka imong pagpangalagad maluya, di ba? Pero imo nang i-reverse sa diha gani magmaluyahon ka, dapat mualagad ka sa Ginoo pag-ayo. Sa dihang na kay mga kabalaka, the more nga musangpit ka sa Ginoo, no? Dili kay balaka ko, sangpit no sa Ginoo, pero balaka majud ko. Tinuod na magyud ang kabalaka, labi na tinupasto no mga anak, pag anak na gani ang magsakit, grabe mo na jud ko manglumoy. Pero asay mag-remind ko ba nga, Lord, ako gani imong giayo ani pa akong anak nuna na, no? Balik ta maigsunan iming pagkahakog nato, no?
Remember nga even sa atong panahon karon mga politiko, no, ang gihimo sa Ginoo sa kalibutan, batod pa sa Genesis, ang tanang gihimo sa Ginoo sa ang paghimo niya sa kalibutan, everything was beautiful and perfect, no. Maayo ang pagkahimo sa atong buhi nga Dios. Matungod sa mga pagkahakog, pagka-greed sa tawo, no, ang tanan ilang gibag-o. Ilang gipangguba ang mga bukid. Sa inyong sinati, sa unang panahon nga daghan pang mga kahoy, mga dili pa nindot ang mga dalan. Sa ikumpara ninyo sa kinabuhi karon nga mga nindot ang mga simentado, ahay mas nindot ang sa unang panahon nga kinabuhi orang karon. Diba? Ang sa unang panahon bisag dili nindot ang dalan, bisan pag magsakay nag bato-batoon ka pero maligo kag dagat, limpyo. Kung unsay pagkaon ni kinahanglan naa na mga bayabas sa una, mangga, mga prutas bisag asa ka malakaw, pero karon lisod kayo. Nindot mo nay gihimo sa tawo. No, paninduton kuno ang atong kinabuhi. Pero tinuod ba? Nanindot ba ang kinabuhi tungod sa ilahang mga development kagihimo? Para nako wala. Abot sa inyo ha. Nanindot ba ang kinabuhi ninyo? Sa dihang nanatay internet, nanatay cellphone. Sa dihang nagka-high-tech, nagka-problema. Ang sakit po, nagka-high-tech po. Sa una, remember ko, sa wala pa yung cellphone, mga batanon, magtipok sa gawa sa dalan. Magtabi, ang gubad, kung sa lilingaw. Di ba? Karon, di ka kakitag mga batanon na sa dalan. Nga naman, tungod sa gadget. No? Nanulod na sa balay. No? Tungod sa cellphone. Mga bata, grabe na kayo. Ilig na sa cellphone, sa gadget. Pero unsay resulta, unsay makuha? Sakit. Una ang kinabuhi sa tao karon, gagmay na lang kaayo. No? Mubo na lang kaayo tungod kay sa mga butang na dili na maayo nga gibuhat sa tao. Ang tao every now and then ga-evolve, nagplano, I don't know unsa na poy gihimo ni Elon Musk para monindot ang atong kinabuhi. No? Pero ang tanan wa gyud. Nindot siguro kay nindot lang tawon, no? Mga binagnanay sakyanan karon di ba katong solar na mga sa tawag na sa isa sakyanan karon nga mga sa BYT. Oh, gwapo kay sing tanan. Kung naa kay ingon ana, wala lami kay kalantawon. No? Pero I hope nga makapahimuot sa Ginoo. No? Kung naa ka ang mga butanga nga ihatag man gani sa imo ha, I hope nga mahimutan, papahimutan nimo ang Ginoo. No? Nana ba? Nangandoy man tag mga butang, pero kanang panalangin sa Ginoo, no? Dili naningkamot ka ng mga butanga, ang panalangin dili siya matawag nga panalangin kung pinaagi sa imong pagpaningkamot lang. Ang tinuod nga panalangin kanang panalangin nga gikan sa Ginoo, no? So for example, sa atong trabaho, ako dili na ko ni ikadinay maigsunan. Dili matawag ang panalangin kung imong gikan sa dautan. Sa akong trabaho, kuan kayo, kining basic ra kayo na, or kanang common kay nga mahitabo, no? Daghan kay i-offer kani. Pwede na nimo mabuhat. Bay, kanira atong buhaton, no? Kwarta na siya, equivalent, easy money. Usay, kaingon ko, dali ara ang kwartahan, no? Ako ning buhaton. So example ko, akong buhaton na kana dili na siya panalangin sa Ginoo kay kabalo man ka dili maayo. Pero nadawat nimo, no? Una usay ako karon magpili kung maigsunan, ako jud gipili ang mga butang nga dili makapahimuot sa Ginoo. Bisag sayon kayo. Greg, buhatan ni. Sir, dili mo ko makahimo ana. Kay kuan man na kanang tsaka dili pero mapirmahi lang. Kay forgery man ni. Dili ko bahala na sir.
Pangitain yung pamaagi nga sila yung makapirma. Basta ako dili ko. Awa mo'y mahimo, bahalag di ko ka kwarta. Amo yun na ako ang gikuan garon. Bahalag di ko ka kwarta. Kabalo ko nga ang Ginoo mo hatag. Kung na siya'y tinuod nga panalangin. Hatagan ka sa Ginoo og panalangin, nga dili ka makasala. Pero ang panalangin nga giyani nga gikan sa daotan nga kabalo ka makasala ka sa Ginoo, di na siya matawag panalangin. Imuha ra nang kaugalingong. Kaugalingon nimo nang kusog, kaugalingon nimo kaalam, dili na siya gikan sa Ginoo. No? Munay dili nga munay dili tinuod nga panalangin. Ang panalangin gani kahimutan sa Ginoo. Tanan nimong gibuhat nga makapahimuot sa Ginoo nga maka-benefit ka, munay panalangin. No? Ang uban, ingon sila, kumuhatag ka sa church. Prinsipyum ni sa uban, kung makahatag ka, mapasaylo ang imong sala. Tinuod ka na, pastor? Ang uban, di na mo simba. Basta muhatag ko. Pastor, na ako'y 20,000, pastor. Mapasaylo na akong sala. Muna'y lahang, muna'y kuan sa uban, kining principle. Labi na sa mga, uban, tinuod niya na, pag mamatay na, pag-ajian. Pangitaa ito mga nindot kayo mo. Naghahapon, gabiin, naminaw ko ba? Grabe, mga Latin-Latin ba? Di paspas kayo may istorya, muragarap. Ako nagsilpon ko na sa tapad. Wajud ko ginahin naminaw. But sa Manila ha? Pangwarta or nagampo gyud sila or nangwarta ra ni. Garap man. Paspas man kayo. Dili man ingon ana siguro ang di man siguro ingon ani. Nya balik-balik murag kapila balikon ana. Ha? Ang tiyan ang Ginoo bungol. Bungol na inyong Ginoo. Kikinanglan balik-balikon. Nasayod naman kay Ginoo sa imong suwa pa ka ning lingkod ra, kabalo nang Ginoo sa imong kasing-kasing, di ba? Kabalo nang Ginoo kung unsa imong gipangayo nya, kinahanglan mo balik-balikon kawalo. Na pa ang Ginoo piktat. Mukha kay mo mura kag lamok sa dunggan, balik-balik. No? Sayingon ana ba no? Nausay nga bantayan nato, no? Kini atong pagkahakog nga dili ta mahimong hakugan sa mga butang ning kalibutan nga mahimo may hinungdan nga mahilayo ta sa Ginoo. No? Sa atong mga trabaho, no? Sa atong matag-adlaw nga mga paningkamot, no? Bantayan nato nga dili ta makasala sa Ginoo. Ako admitted jud ko maigsunan naa gyud ang mga butanga. Pero ako gipili gyud nako maigsunan nga di gyud ko makasala sa Ginoo na. Una sa una pa ning resign ko, maingon mo kwarta lip and right. Grabe easy money. Bisag karon naa gyud gihapon na adyoy mohangyo pero dili nako. Halag wala koy ako Hurot na. Pero ang Ginoo gyud naa gyud. Di ko nakita gyud nako ang kamaayo sa Ginoo ba. Nga dili gyud ta pasagdan sa Ginoo. Bisag unsaon pa nga magkalisod ka. Pero abi nimo maigsunan nindot kung naay mga pagsulay. Nindot kayo pag natay mga problema. No, nindot kayo kung naatay mga kabalaka sa atong kinabuhi. Kay dira nato makita ang gahom sa Ginoo. Dira pod makita sa Ginoo kung kinsa siya sa imuhang kaugalingon. No? Ang utana ko, kinsa man ang Ginoo sa kaugalingon. Ginoo lang siya. Kanang Ginoo lang para sang piton. No? No? Sa piton pag naay gikinahanglan. Pero pag way gikinahanglan, wala. Pag walay mga problema, wala. No? Ang gusto sa Ginoo sang piton nimo siya every now and then sa atong kinabuhi. No? Kita nakaila ta sa Ginoo sama sa akong giingon kanina, we are blessed tungod kay naa na si Kristo sa kinabuhi. No? Ang mga problema, mga pagsulay, nindot kay na tamis kay na siya kung ato na siyang namnamon. Tungod kay mao na para ni kuan ba? Nilang Peter sa dihang na sila sulod sa prisuhan, no? Kung ikaw nasulod sa prisuhan, ingon nato,
makaampo baka makadaig baka sa Ginoo. No, ingon ana unta pag naata sa mga sitwasyon nga problema dapat the more ta nga magbadasigon sa pagpangalagad. Say sometimes maglantaw ko during sa tong pagkanimbahon bitaw. I don't know. Ako ba ning na feel no sa atong mga kaigsuonan uban nga sana di ko maka-judge pero murag habit na lang ang moanhi sa simbahan. Even sa pagdaig lisod kayo ang pagdaig. No? Ngano kaha? Nga na ka ang tinuod nato nga pag-ila sa Ginoo. Even ako ingon na mubati ko og kanang kalaay, mubati ko og kanang muna bitaw muna gulay Ginoo pastor. Muna something ana ba? Wala man Ginoo siguro karon aha kay bakasyon siguro to basin to ato sa pikasimbahan. Murag ingon na ako mabati usahay ba. Pero wala ko kabalo sa uban ha. Siguro sa ako lang ng kaugalingon. Ning laag siguro ang Ginoo. Wala sa akong kinabuhi. Una usay mala kayo say dili ka ginahan mo dayig. Ngano kaha no? No? Di ka ginahan pero pag naa bitaw ka sa mga pagsulay na kay mga problema, pag ma-recognize mo nga naay Ginoo, grabe mo dot ko sa Ginoo. Muna makaingon ko mas maayo pa nga magdaot ko. Mas maayo pa na ako ibalatian. Kaya mo sangpit mo daig gyud ko sa Ginoo. Pero pag baskog ko, pag malimot ko usahay ba. No? Muna usahay sa atong pagpangalagan maigsunan, atong timan-an, atong hinumduman nga naay Ginoo. Naglantaw ka nato, no? Dili ta pasagdan sa inyong mga problema, sa inyong mga kaluyahon. Yan po ninyo ang inyong mga weaknesses, natay mga weaknesses atong kinabuhi. Kabalo ko. Na mga problema ninyo, matag-usa nato natay mga problema na ang wala niyo gipangsulti, no? Inyong gipangtaguan nga mga problema naa ana, mga sikreto, no? Mga sala nga atong ginataguan naa ana, di gyud na. Kaya ako naa man gani. Naa man gay ko gipanghambing-hambing siguro nga mga sala gyud, naa gyud. Pero ang Ginoo nasayod ana. Pero dapat manggod kana mga butanga. Matod pa sa pulong ganina patya. Undangon. Kay maunay makapahilayo nato sa atong buhi nga Dios. No? Na maingog hinay-hinayon. Katawa ko ganina nga hinay-hinayon lang. Pero akong gibasa ang pulong sa Ginoo patya gyud. No? Ang word nga patya that means stop na gyud. No? Tungod kay tinuod jud ang butang nga imong permentihon imong buhat kadugayan mahimong insakto, di ba? Maregular na nimo siyang ginabuhat, kabalo kang sayop na kadugayan mahimo na siyang insakto. So pag ingon ni kuya kanina nga dalon lang sila dari, pasagdan lang sila, ako di ko muuyon. Dapat automatic separate. Kay kung imo lang pasagdan kadugayan manormal na okay ra man sila dai. Padayon ta. No? Lisod kayo. Kaya nga nung kalibutan karon grabe mo rason. No? Anong tithes, pastor? Tinood, dagkang king debate anong tithes. Pero kung ako'y pasultion, mutuo makakasapulo sa Ginoo, di na lang man tumanon. Nakasimple nga butang, di ba? Ang pulong sa Ginoo, pag pulong sa Ginoo, tumanon na lang ang tanan. Period. Dili ka, ay muha na na. Ato pa man ang liso ng tithes. Kwarta man. Ang kwarta man god, Ginoo man, lugos man kay sila mohatag anak. Kay tungod kay ilaha, para nila ilaha na. Pero biblically, ang panalangin iya sa Ginoo. Di ba? Kasugod na sa Ginoo. Kinsa may gahatag sa imong kinabuhi? Ginoo. Kinsa naghatag nimo kusog? Ginoo. Kinsa gihatag sa imong tanang gikinahanglan? Ginoo. Pero ang Ginoo di mo hatagan? Unfair. Pero ang pangayo sa Ginoo 10% lang. Pero dili pa ka makahatag. No? Ako sa una supak wa na. Pero akong na-realize supak man ko nga pulong man ka na sa Ginoo. Klaro naman na di naman nahangay lalisan. No? Mo na okay sila na kay ugos man ko pastor. Di man pug katambalan. Ang sa simbahan kay okay man di ka makahatag. Wala may mawala nimo, no? May muha pa.
Di ba? May imuha pa. Kung di ka muhatag, imuha pa ang 10%. No? Ingon na ba? Mga na usahay sa atong pagpangalagad, dili easy. Dili sayon. We are struggled, no, sa pagpangalagad. Struggle ta. No, muna, we are blessed inaagi no sa atong kinabuhi. Ang importante magpadayon ta sa pagpangalagad, no, taliwala sa mga problema, maabot sa atong kinabuhi mga pagsulay. Kinahanglan mo padayon ta, musangpit mo alagad ka sa Ginoo. Mura gyud ay pinaka simple way maigsuon. Sometimes ang uban manggod anang malimot ba no nga abi nila ang pagpangalagad sa Ginoo kining pagpangalagad sa Ginoo about money lang, about blessing lang. Dili. The more important sa pagpangalagad sa Ginoo, ngano nangalagad ka Ginoo, tungod kay giluwas ka sa Ginoo. Amen? Mao gyud na siya timan-an. Nangalagad ka sa Ginoo kay giluwas ka sa Ginoo. Ang kaluwasan may igsunan grasya. Nang debate nga one save always save. Ako para nako mura nagsumpaki. So tinuod kay giluwas ka sa Ginoo. Kita tanan way gipili giluwas sa Ginoo. You are saved kung magpabilin ka sa Ginoo. Bisag unsa pay mahitabo da magkabalintong-balintong kalibutan basta magpabilin ka sa Ginoo, you are saved. But kung you are saved pero kung nagpalayo na pud ka sa Ginoo, syempre, of course, saved pa ka gyapon ka nga ikaw na may nagpalayo. Di ba? So di ko motuoan ng one save always save. Para na ko in between. Naibangi na siya. No? Kung ikaw mismo magpalayo sa Ginoo, palayo ka sa kamot sa Ginoo, siyempre di ka maluwas. Pero pag kanunay ka sa kamot sa Ginoo, pabilin ka sa presensya sa Ginoo, you are saved. So mo na maigsuon no, atong timan-an ang panalangin sa Ginoo naa na nato pag naa si Kristo. Amen. Mao ra to akong i-share maigsuon I hope nga natay nakuha ning takna sa gabion. Amen. Hallelujah. Kung gihangyo tanan sa pagpanindog.